बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लज़ी पाक दे हग़ज़ात ताकीद हग़ज़ात लरा असरा बिअब्दिही असरा बिअब्दिही च बोतले बंदख्तल असरा बिअब्दिही च बोतले बंदख्तल लेलन पे टुकड़े की दशपेना लेलन पे टुकड़े की दशपेना सुबहान अल्लज़ी पाकीद हग़ज़ात लरा असरा बिअब्दिही च बोतले बंदख्तल लेलन पे टुकड़े दशपे की मिनल मस्जिदिल हराम ila जुमात इज़्ज़त मन्ना इलल मस्जिदिल अक़सा जुमात अल अक़सा लिता अल्लज़ी हग़ मस्जिद अक़सा बारकना हौलहू चिमंगा बरकतुना चुलिगीर चापे रगवीना लुमरियहू दे पारचोखू दे बंदख्तल तामिन आयातना दख्तलो कुदरतनो निशानातना इन्नहू यकिनन दाल्लाह वस्समीउल बसीर दगा अल्लाह देवरी दुन के अल बसीर औली दुन के व आतेना वरकड़ो मूसल किताबा है मूसा अलैहिस्सलाम तो किताब वजअलनाहु गरजुले मुंगदा किताब हुदल बनी इसराइला लार खुदन के बनी इसराइल होता अमीन वरकड़ो अल्लाह तत्तखी दाचिन बनी सैता सुमिन दूनी ला ज़मान वकीला बल ज़िम्मेवार ज़ुर्रियत मन हमलना ए औलाद बहागचा हमलना चिमुंग पुरतकड़ू मानूहिन नूह अलैहिस्सलाम सर पकिश्तई की इन्नहु यकीनन नूह अलैहिस्सलाम काना अब्दन शकूरा वो बंद शुक्रगुजार अल्लाह वक़ज़ैना इला बनी इसराइल खबरदार वरकड़े मुंग बनी इसराइल तफिल किताब किताब की लतुफ्सिदुन्ना चिखाम खाफसाद वकोई तासु फिल अर्द तज़मक की मर्रतेन ज़करता वलतालुन्ना उलुवन कबीरा औलुई बकोई तासो खामहालुई बकोई तासो उलुवन कबीरा अलुई डेरा फैदा जा वादु उलाहुमा हर कल चिरागला नेटा दागावल नबी फसाद फैदा जा हर कल चिरागला वादु उलाहुमा अगवाद दुम बनी दे फसाद बासना अलैकुम इबादल्लना मुरैली गई मुंग पता सुबान इबादल्लना बन्निगान अख्तल उली बासिन शदीदिन चिखायंदान दजम सख्त फजासू पसगई वर्दन कीदल खिलाल दियार पमन दुकूरनु के वकान वादम मफूला बदा वाद कड़िशू सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता ब्याब वापस कुम तासुलर नंबर अलैहिम ताग़ीबानी तासुबतो बोबासे सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता ब्यारा वापस कुम तासुलर नंबर अलैहिम ताग़ीबानी वामददनाकुम बिअमवालिन इमदाद में करता उसरत मालून बनीना तजामनु वजअलनाकुम गरजूली में वैतासु अक्सर नफीरा डेर कश्मीर के डेर पनफरई के इन अहसनतुम कुजरतासु नीकी कवई अहसनतुम लिअनफुसिकुम मुनीकी कवई दपारा दजानु मख्तलो व इन असातुम अवकतासु नाकारा दरमाल कवई फलहा यदि देखुलो नफ्सुम दपारे कवई फैदा जावाजुल आखिरती कलज वराशि आदरस्तनई लियसूजुहकुम ददीब तारा चरवान बकी विजाड़ बकी मुखमस्तासु दुश्मन मस्तासु मुखमरवान की और कल सड़े खफशी द खफकान आगसरात पदे मख के इख्तारी चिब्बत की वजूहकुम मुखनस्तासो रुआन की मुखनस्तासो वलियदखुलुल मस्जिद आदिर पारच वर्दन नसीबतुल मुक़द्दस्ता कमा दखलूहु लकसनचरे वर्दन नशू अव्वल मर्रतिन पावल वल की वलियुतब्बिरु और देर पारच हलाक की भी माहा अलौ चिदई गालिब रागली दी पागेबानी ने कुल तदबीर आपहला कुल सराम आसा रब्बुकुम निज़ीर चरफ्ता सयरहमकुम रहम की पता सुबानी कता सुतोबा बासई व इन उद्तुम कुचरिता से वापस की गई ना फरमानई ताउदना मुमुंगम वापस की गु सजा दर कोलुला वजालना गरजुले मुंग जहन्नम जहन्नम लिल काफिरीन हसूरा दपारा द काफिरानो हसूरा जेल खाना इन हाज़ल कुरआन यकीनन बा कुरआन
یهدی ہدایت کئی للتی غلارت ہی اقوم چغدرنی غلاروا ویبشر المؤمنین الذین اولا قرآن زیر ورکی مومنانها کسانتا یعملون الصالحات چملون کئینیک ان لهم اجرا کبیرا چیکنن دیو پارا جردلوی وان الذین یکننا کسان لا یؤمنون بالآخرتی چیمان نروی پرد آخرت اعتدنا لهم تیار کردد من دیو پارا عذابا علیما عذاب درناک ويدعو الانسان دعاغان غالي انسان بالشر بتكليف دعذاب دعاءه بالخير فشان دعاء وقت بالخير لرا وكان الانسان عجولا او د انسان تلوار بنده نکل ځان لا بچولا د شر دعاګانې کوي وجعلنا الليل والنهار مقرر کړی د موږ شپه او ورځ آیتین دو نشانې په خپل توحید باندې فمحونا آیت الليل محونا مانا دا فمحونا آیت الليل کما کړی د مونږه غنخ د شپې فمحونا کما کړی د مونږه آیت الليل غنخ د شپې وجعلنا آیت النهار غرزول د مونږه نشان دروي مبصرتن رڼا والا لدو والا لتبتغوا دیو پارا چه طلب کئی تاسو فضلا من ربکم اغا حلال مال دی طرف دخل ربنا ولتعلموا دیو پارا چه پوشوی تاسو عدد السنین والحساب تشمیر بکلمه دی حساب کتاب وکل شئن او هر یو شئ فصلناه تفصیلا واضح کرده منگا تفصیلا فصلناه واضح کرده منگا تفصیلا پا پورا واضح کولو سرا وكل انسان او هر یو انسان الزمناه لازم کړو موږ د سره طائره عمل دغه فی عنقه تغاوبتی ونخرج روض باس له دل یوم القیامه ترز قیامت کتابا یو کتاب یلقاه منشورا چې مخامخ بشي دا سره منشورا خور ور بی کلاو کلاو وي ورته ویل شي اقرا کتابک اولی لا ملنا مخبلی کفا بنفسک اليوم کافی دے نفستان النبی علیہ کا پتابان حسیبا حساب کو ان کے من احتدا ہر غچاچ لار مندہ فإنما یحتدی لنفسه نبیشک اللار مندلی دپار رخبل زامنی ومن جلہ سوک چی دے لارشو فإنما دل علیہا بیشک بوک دے گمراہ کی دے گل پدے ولا تذرو نشی پورت کولے واجرتن نشی پورت کولے پیٹی علا وزر اخرى پیٹے دبلچا بیج دبلچا ولا تذرو نشی پورت کولے واجرتن بیج پورت کون کے وزر اخرى بیج دبلچا وما کننا نوزن معذبین عذاب ورکن کی حتی نبعث رسولا تربیچ رولی بی پیغمبر وَإِذَا رَبْنَا كَلَچِرَا دَوْلَرُ مُنْغَانْ نُهْلِكَ قَرْيَةً دا چه حلاک کو دنیو کلیالو لرا امرنا مترفیها نحکم کو من مترفیها او عیش پرستو بدغی کلیتا ففسقو فیها ندینا فرمانی کتائی کی فحق علیها القول ثابت شپ دیوان القول غفی سلد عذاب فدمرناها تدمیرا متباکو من دکی لپتباکو لسرام وکم اهلکنا او سمر هلاک کړي من القرون د پیړونا من بعد نوح پس نوح علیہ السلام وکفا بربک او کافی د رب استابینو د عباده فغناهنو د خپل بندگان خبيرا بصيرا خبردار لیدن کې من کان یرید العاجلة هرسو چیرا دلری د دنیا عجلنا پتلوار بور کلہو دل رفیحا پدی کی ما نشاو حغا چه زمونگ خوخشی لمن حغا چاہتا نورید چه زمونگ ارادشی ثم جعلنا له جہنم بیاب اوگر وی دد پار جہنم یسلاحا وردن بشی دیدی جہنم تا مضمومن بدحالا مدھورا رٹلشوے ومن اراد الاخرت ورسوک چراد لرد آخرت
وسعالها سعيها او کوشش کوي دلرا سعيها کوشش خپل وهو مؤمن او حال لا يچدي مؤمن فاولئک ادکسان کان سعيهم مشکورا دے کوشش دی دا اللہ دربار کی قبول و منظور کلن بطول سران مد امداد کو منگ ہاولائی کدغ دنیا پرس دی و ہاولا او کدغ دین والمی من عطواء ربکا دا بخشش درفستانا وما کان عطواء ربکا انہو بخشش درفستا محضورا بنکرشوے انظر اغر کیف سرنگ فضلنا غروال ورکڑوی منیا بعضهم باجدون رالا بعضن فباجبان پرزد کی وللآخرت خامخ آخرت اکبر درجات دیر لیر پا درجو کی و اکبر تفضیلا او دیر لیر پا غروال کی لا تجعل مگرگو مع اللہ سرد اللہ نا الہن آخر معبود و مددگار بل فتقعد ورنکیبا مذموما بدویل شے مخزول او شرمیدلے وقضى ربك فیصل کړی دستا رب الله تعبدوا الا اياه دا چې عبادت او بندگی و سوا د الله نه بل چا نه کوي وبالوالدین احسان او د مور پلار سره نیکی وکوي اما يبلغنك چر ارسی عندك پجن استاکی اما يبلغنك چر ارسی عندك پجن استاکی الکبر بدعوالتا احدهما يودي دوارنا او كلاهما يا دوارا فلا تقل لهما اف نموعد دوار اف قدري ورلونه ولا تنهرهما زورنا مكودي دوار تارا تملا دوارا وقل لهما اواد دوار تا قولا كريما وينا ادبناك وينا عزت مندا واخفض لهما او کسکا لهما دیتا جناح الذل اغا زرد عاجزی من الرحمتی دوجد شفقت او مهربانینا وقل اوایا رب ایزما ربا ارحمهما رحمك پدی دعالو عنی کما ربیانی لکسنگے چتالنا کری وزما صغیرہ پوکوالی کی ربکم ربستاسو اعلم خطوہ بما فی نفوسکم فہغا سبا نیچی دی پا نفس مستاسو کی ان تکونو صالحین کچری ایتاسو نیکان فإنہو یکنن دا اللہ کان دل الاوابین دپارا دتوبکون کو غفورا بخن کے نمور اپلار خدمت ولی عبادت لیکن دی اخلاص ضرورتی جنہو ہے بچے دمور اپلار دغکر خلقی داوی یا جیداد را پسولی یا بل رور میں لگا سی بھائی دے میں تپوس نہ کوئی اتنی وآت ذا القربى ورکخ پلخپلوان تحقه حق داغوی والمسکین غریب تا وابن السبیل مسافر تا ولا تبذر بیزای مال ملگ و تذیرہ پا بیزای لگول سرام ان المبذرین یکنن بیزای مال لگو ان کی کانو اخوان الشیاطین دیدئیرون دا شیطانانو وکان الشیطانو دا شیطان لربه کفورا دخپل رب پارنا شکرام دا بیزای مال بوسرین لگے ملا پسی گروٹو پا نسوارو دام بیزای کی رازی کن ادا پٹیل ویسیار سے لگئی دام وزیرین کی رازی کنا او یقینن شیطان مخبل رب پارا کفورا دیر شکرا و اما تیر جناک چر مخلط عنہم بدینا نامخ کی پتابانی حقون ذکر شل ابتغاء دا پارا دلطولو رحمت دا مہربانی من ربک درفستانا ترجوها چتو میسا تداغی تاثر سشتونا دا اخبل حق غواری فقل لهم قولا میسوران وادیتوینا نرما ولا تجعل مگر غیدک لاس پلی مغلولتا تڑلشوے الہ عنقی کد اخبل سٹ سرا
ولا تبسطها می پرانزا کل البسط پتول پرانستو فراح کل سرا فتقود ورنکی بنی ملوما ملامتا محصورا استومانا ستل بشی دمال لگولنا ان ربک دیشک ربستا یبسط الرزقا فراخوی رزق لمن یشاء چاله چ خوش و يقدر تنجر اولی انه کان بعباده خبيرا بصيرا انه یقینا الله کان بعباده د تخپل بندگانو خبيرا خبردار بصيرا لدن کے ولا تقتلوا اولادکم وزن اولاد خشیت املاق دیری دلگنا نحن نرزقهم من رزق ورکو دیتا ویاکم او تاستا ان قتلهم یکنا وجلدی کان خطئا کبیرا دگنا لیا ولا تقربوا الزنا منیزی کی تاسو زنا تبتکاریتا انه یکنا دا کان فاحشتا بدی حیائی وساء سبیلا ناکار العربا ولا تقتلوا النفس التي موجنی نفسها حرم اللہ فداغی وجل اللہ حرام کری الا بالحق مگر پا قانون شرعی ومن قتل مظلوما اراسوک چو وجلشو پا ظلم سرا فقد جعلنا لولیه بیشکا منگا مقرر کرد لولیه وارث داغل سلطانا اختیار وزور فلا يسرف في القتل ندیر زیاتے نکی پا وجلو کی انه کان منصورا یقینا بسر امداد کرشونے ولا تقربوا منزدی کی مال الیتیم مال الیتیم تا الا باللتی مگر پاہ طریقی بانی احسن جاڑے رخیستوی دیتیم فائدہ پکی حتی یبلغا شدہ پردی چورسیگی دے زوانے اخبلتا وعوفو بالعہدی پروالو کئی پیادو بعنی ان العہدہ یقینا وعدہ کان مسئول عادی تپوس پکیریشی وعوفل کیل پورا کئی پیمانا اذا کلتم کلچ پیمانا کئی تاسو وزنو طول کئی بالقسطاس المستقیم پتلا برابر سرا ذالک خیرن دا دیر غردا و احسن تاویل او دیر خیست پان جام کی ولا تقف مزا ما دہا خبری پسی لیس لک بیه علم چنوی تالر پاغیبان پوها ان السمع یکنن غدنا والبصر استرگ والفواد عجلنا کل اولائکا ددغی طول اندام مبارکی کان عنہ مسئولا یعنی دی بارک تپوس بکی دیشی دا اللہ دربار کے ولا تمشی مگر وفی الارض تزمتک مرحا تمستیو پل ییسرا انک یکنن تجعلن تخرق الارض نشش لولزمکا ولن تبلغ الجبالا او چرم نشی رسید غنت طولا پدنگ علکی کل ذالک طول دغداکم چی ذکر شل کان سیئوہو دگناد دی عند ربک مکروحا ستاغ رب تزیزبان ناروا ذالک دا مما دعوسنو اوحائی لیکا چی وحی کرتا تربک رفستا من الحکمتی دا حکمت دا خبرنا ولا تجعل مگر وما اللہ سرد اللہ نالہن آخر معبود و مددگار بل فتلقا ورنورد ارغول شفی جہنم پجانم کی ملومن ملامتا مدھورا رٹل شوے افاسفاکم ربکم آیا غرا کرو تاسل رفستاس بالبنین پغامنو واتخذاو پخپلینی ولدی من الملائکتی دا ملائکون ناسا لنا انکم یقینن تاسو اے مشرکانو لتقولون خامخوائی تاسو قولا عظیم آوینا لویا ولقد صرفنا فی هذا القرآن بیشک بار بار بیان کریم پدی قرآن کی بہر قسم مسائل بار بار بیان ہوئے لیذکروا دید پارچ دی نصیحت قبول کی وما یزیدهم الا نفورا او نزیات دیل مگر نفرت قل اوالو کان معہو کچر ود دی اللہ سر آلہت نور مددگاران کما یقولون لکسن چدا مشرکان وائی اذا لبتغعو نپدغ وقت کی لطولی بیا دغ خدایانو دی مشرکانو دغی صدارانو دی مشرکانو الى ذی العرش سبیلا
اغا مالک دا عرش تلار دا مقابلی داغه دا بادشاہی دا زائل کولو کوشش بے کولو یو معنی دے کداوا یا قل یا لو کان ماہو کچروید دی اللہ سر آلہت النور مددگاران کما یقولون لک سنگ چدا مشرکان وائی اذا لبتغو نپدغ وقت لطول بودی الہ ذی العرش اغا مالک او خاوند عرشت سبیل اللہ ردنی ذیکت اول خوشتلنا او استاسو دا خیال مطابق کوئی نیدم جان اللہ تنیزی کو لیدم اللہ تا محتاج دی سبحانہ پاک دے اللہ وتعالی اوچت دے عما واسن یقولون چوائی دا مشرکان علوان کبیرا توچت والی دیر لی سرام تسبح له السماوات السبع پاکی بیانی دی اللہ لراسمانون والارض وزمکی ومن فيهن وغسوق چپد اسمانون وزمکو کی وإن من شئن او نشت دے شئ اللہ يسبحو مگر پاکی بیانی بحمده سربستانی و صفت من اللہنا ولكن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو پوہی گئی نا پا تسبیح داوی انہو یقیناً دا اللہ کان حلیما دے صبرناک غفورا بخن کے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کلچ للت قرآن جعلنا بینکا موگر گئی من پمن ستاکے پمن دہا کسانو کی لا یؤمنون بالآخرت چیمان مراڑی پا آخرت حجابا مستورا یو پرد مستورا پٹا یو پٹا پرد جوڑکو چغتا لخکارینا او دا قرآن مدی ظلم توردن نکیگینا وجعلنا علا قلوبهم گرزولی جمن بدی پزندان اکنتن پردی ان یفقهوه دا چوی پدی قرآن بانی پوہیگینا وفی آذانهم وقرا غبنو بدی کی درنو علی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ کلچ رایات کی تخپل رب قرآن کی وحدہو اکی آوازی چی آواز اللہ مددگار دے وَاللَّوْ نواپشی دی الادبارهم پشاگان اخفلبانی نفورا نفرت کن کی نحن اعلم من خطوہیو بما پہغنیت یستمعون به چی دی غب کی دی پاغنیت سرا دی دی استحضاء دی توک پنیت قرآن ہوئی عمل پنیت ناوئی نحن اعلم من خطوہیو بما پہغنیت بانی یستمعون به چی دی غب کی دی قرآن تپاغیب انی توک پنیت اذ یستمعون الیک کلچ دی غب کی دی تاتا و اذ هم نجوا او کلچ پتی جرگی کوي اذ یقول الظالمون کلچ ویلو ظالمانو ان تتبعون نیروان تاسو مسلمانانو الا رجلا مسحورا مگر دیو سڑی پسی چغبان جادو سحر کڑ شہرے انظر گر کیف ضربوا لک الامثال سرنگ بیانی تال مثالنا فدولو ندی گمراہان شویوی فلا استطیعون سبیلا ندی طاقت ولرید سملاری وقالوا اوائدی ایدا کننا کلچ شمنگ اجعامن ادکی ادکی ورفعتا او ذری ذری ائنا لمبعوثونا نایا من بخام خارا پور تکریشو خلقا جدیدا پیدائش نوی سرا انور قیا کونو شی حجارتا کانی او حدیدا یا اسپنا او خلقا یا بلیو پیدائش مما راغنا یکبر فی صدورکم چغلی او گران لگی پسنو استاسو کی فسیقولون نظر دے چوب وائدی من یعیدنا سوک دے چو من دوبارہ پیدا کری قل اللذی ورطوایا حاضات فتورکم چی پیدا کری ویتاسو اول مرتن پاولزل کی فسینغدون الیکا پس خوزوید دیتاسو تا خوزوید دیتاتا اے محبوب رؤوسهم سر مخفل ويقولون وائدي متاه دا بکلے سامری بکلے جن کی قل عسى ان يكون قريبا عسى قريبا نزدیرا ان يكون قريبا دا چی دا نزدی یوم يدعوكم پکمور چواز بدر کی تاستا فتستجیبونا نتاسو دا حکم منی دا اللہ بحمده سرد حمد ولو اللہ نا حکم منی حمدن بموائی وتظنون تاسو د خیال کوي ګمان وکوي
الا بستم چتاسو وخنو تیر کڑے پا دنیا کی یا پا قبرنو کی اللہ قلیلا مگر لغمتی وقل اوال عبادی زما بندگانو تا یقول اللتی چلی حق خبر کئی ہی احسنو چغڑر بہتر دا ان الشیطان یکنن شیطان ینزغ بینہم فساد چوی پا منددوی کی جگر و فتنی جوڑی ندائی دی اغ خبر کئی چغ بہتر ہوئی وقل یا لعبادی زما بندگانو تا اللہ وی اے زما محبوب یقولو چی دیوائی اللتی حق خبر ہی آسن چاڑر خیستوی یکنن شیطان ینزغ بینہم فساد چوی پا منددوی کی یکنن شیطان کان دل الانسان نپارا عدو مبینا دشمن سرگن ربکم رستاسو اعلم بکم خطو حدتتاسو ان یشا کچری خوخیش یرحمکم رحمو کی پتاسو او ان یشا یا کچری خوخیش یعذبکم عذاب بگر کی تاسولا وما ارسلناکا النذیر علی گلن وطالر علیہم پدیوان وکیلا زموار وربک ربستا اعلم خطو حدے بمن پاچا فی السماوات جی پاسمانوں کی والارض وقذنک کی ولقد فضلنا بعض النبیین او بیشک غروال ورکڑو من بعض پیغمبران تتباز بعنی علا بعض فباز باندے وآتینا ورکڑو من داود زبورا داود علیہ السلام تو زبور شریف قلدو اللذین ورطوارا مدد کئی حقسان زعمتم چستاسو پی خیال و گمان میں اے مشرکانو من دونہی سواد اللہنا چی دیر آرسی تاسونا مصیبتون اللوی کئی لکا ملائکی عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام او پیریان فلا یملکونا فاسمالکان ندبی کشف الدر عنکم دلری کولو دا تکلیف دا تاسونا ولا تحویلا ومد اڑولو نیلری کولشی ونی اڑولش اولئک الذین حقسان اولئک الذین یعنی اولئک الالہا الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلۃ اولئک الذین حقسان یدعون چی دیور تا مدد شوائی دا مشرکان را مدد کئی پخفل حاجتنو کی نغیس کئی یبتغونا لٹوی دغنکان خلق الى ربهم الوسیلتا اخفل ربتا نزدیکت ایہم چکم یو بپدوی کی اقربو دیر نزدیوی اللہ تا ویرجون رحمتہو او دیمی ساتی دا مہربانی دا اللہ ویخافون عذابہو او یریگی دید عذاب دا اللہ نام اللہ مشرکان تاسو غیرت سکرا مدد کوئی چاہی پخفل مات جاری و فریاد کئی زان رانیز دے کئی ان عذاب ربک کنن عذاب درستا کانا محضورا دے لائق دے دی چردون یروکڑیشی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اللہ مشت دے اوکل اللہ نحن مہلکوها مگر منگ ہلاک کو دے لرا قبل یوم القیامت مخفی درجد قیامتنا داغی پا اہل بمرگ راولو ہلاکت مراد مرگو او معذبوها یا بعذاب ورکو دیتا عذابا شدید نذاب سخ کان ذالک فی الکتاب دگا خبر پلوح محفوظ کی مستور آلی کلشون وما منعنا ونو منکر من لرا ان نرسل بالآیات دا چرولی بمنگ معجزات الا ان کذب بها الاولون مگر دا چی دروغ نسبت کرواغیت دندنو وآتینا سمودا ناقتا ورکڑو من سمودیان توخا مفسرتن سرگند موجزہ و تصداقت دا حضرت صالح علیہ السلام فظلموا بها نوی ظلم کرو پدیبان میں قتل کرو وما نرسل بالآیات او نلیگم بالآیات موجزات الا تخویفا مگر دپارا دیرولو وَإِذْ قُلْنَا لَكَ كَلَچُوِلُ مِنْ نَتَعَتَا إِنَّ رَبَّكَ كِنَنْ رَفْسْتَاشِرِ أَحَاطَ بِالنَّاسِ راگی کریدی خلق لرام طول اللہ دا قبضی دا قدرت دلان دی وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي او نوگرگل مِنْ خُوفْسْتَاهَا اریناک آچ مِنْ خودلو تاتا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ مگر امتحان و ازمائش دا پارا دا خلقو مراد توئی
د پیغمبر غ اسرار معراج ته چلاو یا قتل کافر په بدر کې والشجره الملعونه او غونا چې لعنت ویل شوی داغه په قرآن کو باندې په قرآن په قرآن کې ادا معنا غونا الملعونه في القرآن چې لعنت ویل شوی په قرآن کو باندې په قرآن کې یا ملعونه په معنا والشجره الملعونه غونا چې بدیل شوی داغه په قرآن کې ونخوفهم او يروا من وجهه فما يزيدهم من نزيات دين الله طغيانا كبيرا مگر سرکشی لیا وإن قلنا للملائكة یاد کا وحچولی من ملائکو تا اسجدوا لآدم سجدو کئی حضرت آدم علیہ السلام تا فسجدون سجدکر یدی اللہ ابلیس مگر شیطان نوکری قال ویلو شیطان اسجدو آیاد سجدو کم لمن حغچات خلق دتینا شتا پیدا کرو دے دخٹنا قال ویلو شیطان ارائیتک خبر را کماتا یا اللہ هذا الذي دا حق کس دے کرمت علیا شتا عزت ورکڑ دے دتتم آدانی لئن اخرتنی کچرتا محلت را کماتا الى یوم القیامت روی قیامت پوری لأحتنی کرن ذریته نزو بیخکندیوکم دا اولاد دو احتناک سلوی یعنی کلنا کلا غملخان برال اللہ فصل بے تباکو عربی گوی چه احتنک الجراد الارض طول فصل ختم کو نو احتناک کو مانا غسرازی دا ختمون رازی او احتناک دیل ملحنک دیتا وی چه اغا اس او سورلیل پر اخلاق واگی واچی او چکل واگی واچی دستا دا قابود لاندی کم پلیشی بوزی پدی اعتبار دا احتناک دا مانوا لئن خرطنی کچرتا محلت راکم آتا الى یوم القیامت رضید قیامت پوری لأحتنی کن ذریتہو نخامخا تخفل قابو کی برای لم اولاد دا اللہ قلیلا سیواد سلگو کسانونا وادنکو کے چولی کم پلیشی بوزم ما پلوے بوزم اللہ دے مان را کی باز خلقو تا شیطان واگ پخلکی چولی کم پلچر شیطان خفیا پلے بوزی اللہ من پخل حفاظت کے والے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ خامخا پخل قابو کی برای لم اولاد دو الا قلیلا سیواد سلگو کساننا قال ویلی واللہ اذهب ذا فمن حاسوک تبعکا چتابیش السا منهم ددینا فإن جهنم بیشک جهنم جزاؤکم بدل دستاسو جزاء موفورا بدل پورا واستفزز او خیوا واستفزز دوکا کا او خیوا واستفزز دوکا کا او خیوا من استطعتا حراسوک چستا وسو طاقتی منهم ددینا بسوتک پاوات پلسرا نپخپل اوازون خلق دوکا کوا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ مَرَاجَمَكَ تَجِيبَانِ بِخَيْلِكَ اغفل سوار ورجلك اغفل فیدل فوجنا وشاركهم في الاموال والأولاد شریک شد دیسر پا مالونو کیو پا اولاد کی یعنی چرا مال پا گناہونو کیو لگئی او اولاد یعنی ولد الزناوی وعدهم وعدو کدوی سرا وما يعدهم الشیطان الا غرورا وعدے نکی دی سر شیطان مگر ددو کی ان عبادی بیشک بندگان وما لیس لک نشتر تالر علیہم تاوی سلطان سوس زورد گمراہ کولو وکفا بربک وکیلا او کافی دے رفتا حفاظت کو ان کے لئے وکیل لے کہ تمانا دا حافظ وکفا بربک وکیلا کافی دے رفتا حفاظت کو ان کے لئے تانا ربکم اللذی رفتا سغزات تے یزجیلکم الفلکا چی چلی تاسو دپار کشتی فی البحر پدر آب کی لتبتغو من فضلہی دی دپار چولٹ اوی تاسو دعلال رزق دا اللانا انہو کان بکم رحیما بیشک دا اللہ دے پتا سدان رحم کو ان کے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ کل چورسی کی تاسو لتکلیف فی البحر قدر آب کی دولا نرکشی تاسو نمناسوک
تدعون چې تاسو را مدد کوي الا اياه مگر والله مرایات فلما نجاكم الى البر هر کله چې خلاصې در کی تاسو له چې تا اعرستم تاسو الله توحید نه مخواړوي وکانه الانسان کفورا او د انسان ناشکرا افامنتم آیا تاسو په امن یې ان يخسف بكم جانب البر ان يخسف بكم جانب البر دا چې الله کتبوي تاسو ان يخسف بكم دا چې الله کتبوي تاسو جانب البر باغ طرف د وچزم کې افامنتم آیا تاسو په امن باندې ان يخسف بكم دا چخکت بوزی اللہ تاسو جانب البر تا طرف دو چلمکی کی او یرسل علیکم حاسبا یا رولیگی پتاسو باندې باران دکانو ثم لا تجدو بیابنن می تاسو لکم دخلو زانون دفار وکیلا سگزمار ام امنتم آیا پامن یی تاسو یعیدکم دا چی واپس کی تاسو فیه پدو دریاب کی تارتن اخرى پزل بل سرا تارتن اخرى پزل بل سرا فیرسل علیکم مرولی پتا سبان قاشفا من الریح اغماتون کے دے حوانا قاشفا اغماتون کے من الریح دے حوانا فیغرقکم غرق کی تاثر بما کفرتم فسبب داغ چو کفر کر تاسو ثم لا تجدو بیابنن من تاسو لکم زان لرا علینا زمین پا مقابلہ کی بیہی پدیبان طبیعہ سوکتا پوس کا ان کے اذان یو قصر وَمَّا بنی آدم اللہ بیشک عزت ورکڑو منگ اولاد دا حضرت آدم علیہ السلام تا مختلف سیزن سر اللہ بنی آدم عزت من کرے وحملناہم سوار کری منگ دی فی البر پوچا کی پاوا حیوانات باندې سورلو باندې والبحر په دریاب کې پکشتو ورزقناهم من الطيبات او رزق ورکړو موږ دوی ته د پاکونو وفضلناهم ورواله ورکړو دوی تعالی کثیرن پډور باندې ممن دهغه چا نه خلقنا چې پیدا کړی دي موږ مخلوقات تفضیلا ورواله یوم ندعو فکمر چواز ورکو منگا کل اناس طول خلقتا بی امامهم یا خدا مانا بی امامهم طاقت غندر دی سرا ہر امت بدخت النبی سر رو بلو یا بی امامهم طاقا من نامود دی سرا یا بی امام نمراد اغا عام مشر مقتدا یوم ندعو پکمر چواز بورکم کل اناس طول خلق تب امامهم سردا پیشوا د مشر د دینا اخپل لیډر او مشر سره راجمش نسوک د علماء حق پرست سره یې سره راجمش او څوک د دنیاوی د دین لیډرانو سره یې سره حشرش الله دې امان را فمن عاصو کوتی کتابه چور کرشی د تامل نام د بیمینی په خلاص باندې فاولائک لکسان یقرؤون کتابهم للذخل عمل ناما ولا یظلمون فتیلا ظلم بون کرشی دی سر فتیلا په برابری د نریتار د کجری د اډوکی ومن کان هر سوچی فی هذه اعما فدی دنیا کی رند قرآن و بہدایتنا فهو فی الآخرتی مدیو پا آخرت کی اعمار نید علار بجنتنا و ادل سبیلا او دیر گمرابی پلارکی و ان کادو دائم دیکھ مخفف من المسقل و ان یقینا شاندار کادو نزدیودوی لیفتنونکا چواروی تالرا عن اللذی د بیان د هغه سناهنا الیک چې وਹੀ کړی موږ تا تا لتفتری علینا دې لپاره چې جوړ کې تپمندانه غیره بغیر د نه بل څه ورذن تداوه کې لتخذوک خلیلا خام خایب نسی دی تعالی په دوستانه سره چې قران پرې د نور د دې خرافاتو کیسو کہانو په روان شي
ولولا ثبتناک او کچرنه من کلکړ تعالی را ولولا ثبتناک او کچرنه کلکړ من تعالی را لقد کتا یقینا نزدیت ترکن الیہم چمیلان مدکڑو دیتا کوکشو بی دیتا شیم قلیلا پکگیدو لگو سرام اذن پدا وحکلا ذقناکا خامخاص کول بی منتاکا ضعف الحیاتی دو چند سزا دنیا و ضعف المماتی او دو چند سزا پس دمرگنا ثم لا تجد لکا بیاب نوی مندلتا دزان نپارا علینا زمینت مقابلت نسویرا سوکن دادی و ان کادو او یکنن شاندار نزدیو دی لیستفزونک من الارض چی اوری تال رزیز مکی دمکینا لیستفزونک او دی یری او دسد پارا دی یری لیخرجوک من هادی دا پارا چود شرید دینا و اذن پداوہ کلا البسونا درنگ بطیرن کی دی خلاف کتان رسول اللہ قلیلا مگر لغنتی سنت من قد ارسلنا قبلک سنت من قد ارسلنا قبلک یا خو عبارت کی تقدیر ہو او دا منصوب بنا بر فعل محذوفہ سنت من قد ارسلنا یعنی سننا سنتا طریقہ مکر کردہ من طریقہ یا سنت من یعنی کا سنت من پشاند طریقی وما من دہاغ چاسرا قد ارسلنا چرالی گلی من قبل کتان مخیم الرسولنا دخل انبیاؤنا بھئی طریقہ سوا کم نبی چی کم قوم شڑلے نا اللہ غیت بے انتظار نہ دکھڑے عذاب پر آگلے سنت من پشاند طریقی یعنی زما من دہاغ چاسرا قد ارسلنا چرالی گلیو من قبل کتان مخیم الرسولنا دخل پیغمبراننا ولا تجدو ندمن ایزما محبوب لسنتنا بطارد طریقی زمن تحویلا بدلی دل وز دشمن حلاکی دل بطارد چی کمشی ضرورت ہو دا اللہ دا عبادت و دا مزداغ حکم کئی اقم الصلاة پابندی کوتا مزدانی لدلوک الشمس دا زوال دنورنا الى غسق اللیل دتیارد شپی پوری وقرآن الفجر او مزد سبعام کوا ان قرآن الفجر یقینا مزد سبع کان مشہودا دی تحاوری کی ریشی یعنی فرشتے ور تحاوری گی دشپی درجہ فرشتے پر راجمش دا وقت دا غیر ذمواری بدلی اواسم دا قرآن دلستول پار فرشتے رازی ومن اللیل وپسیسی دشفی فتحجد بیہی متحجد کوا پریکی تحجد ستوئی بیداری کوا نافلتا لکا دازیاتی عمل لتاغ پارا عسا ان یبعثکا نزدیدہ ان یبعثکا چوب رسیتا تربک رفستا مقاما محمودا مقاما غزیتا محمودا چستائل شوئے وقل يا رب ما ادخلني دنتما مدخل صدق تداخل دو درشتیاو واخرجني وباس مالرا مخرج صدق فيستلو درشتیاو واجعل لي غرغ ما من لدنك وقتل طرفنا سلطانا دليل نسويرا امدادي وقل يا محبوب جاء الحق راغ حق وزهق الباطل ختم شو باطل ان الباطل كان زهوقا یقینا باطل رکی دن کے ختمی دن کے وننزل علیکم من القرآن القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمت للمؤمنین اور رحمت دے بطار المؤمنان ولا يزيد الظالمین الا خسارا او نزیات ظالمان تمگر تاوان وَإِذَا أَنْعَمْنَا كَلَچِ انعامكم عَلَى الْإِنسَانِ فَإِنسان بانی مال دولت خوشحالی راحت کراولو اعرضا ندے مخوالی ونآ بجانبه او لرشد دن پخپل ارخ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَلَچ رسید لس تکلیف کان یعوسان ویدے ناومیدا قل یا کل یعملو طول عمل کے یلا شاکلتی ہی دخپل طریقے مطابق
نزی تاسم کوئی زما خصم نمانی فربکم ربستاس اعلم خپوهوے بمن پہاغ چابانی ہوا اہدا سبیلا چاگا دیر پہ ہدایت تے بجہت دلارنام یہ دیر قسم لار دے ویسألونک تپوس کئی تانان الروح تبارد روح کی قل الروح ورطوا روح من امر ربی پیدا شود پہ حکم در رب زمان یعنی تپوس کل جلا روح سنگ پیدا دے روح سشے قل الروح ورطوا روح من امر ربی پیدا شود پہ حکم در رب زمان وما اوتیتم او ندے درکڑے شوی تاسوت من العلم دلم اللہ قلیلا مگر لغنتی ولئن شینا کچر غار منگا لنذهبن باللوی مخامخابوب من بتانا باللوی حغس او حینا الیک چی وحی کرد منگتاتا ثم لا تجد جابت نمومی لکزان لرا بیہی پدی سرا یعنی پا واپس کولو ددی سرا علینا زمونت مقابلہ کی وکیلا سلزموار الا رحمتا من ربک دا منگا چدا باقی پریخ ہے دا مہربانی دستا ورب طرفنا باقی میں پریخ دی لرا دا وجد مہربانی درفستانا ان فضلہو یقینا مہربانی دا اللہ کانا علیک کبیرا دا کتابان دیر لیا قلوا اے محبوب لین اجتماعت الانسو کچر راجمش الانسانان والجن پیریان علا ان یاتو بمثل هذا القرآن دا چراتلو کی پمثل للقرآن لا یاتون بمثله ندیرات للنشکل پمثل للقرآن ولو کان بعضهم اگر کشی بازی دی لبعض متارد باز ظہیرہ امداد کن کی کباز باز امدادو کی تو دا قرآن غنتی کتاب جوڑو لنش یا انشاءاللہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اللَّهُ بِشَكَ بَيَانْ كَرِهِ مِنْ لِلنَّاسِ خَلْقَتَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ پدی قرآن کی من كل مثل دہر قسم مثالنا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ انکار کئی دیر دخلقن إِلَّا كُفُورًا مگر دا کفر میں انکار نکئی وقالوا او عیدہ کافر لن نؤمن لکا پیغمبر بانی اعتراض پتور ہولو لن نؤمن لکا چرم یقین کو منستات خبر بانی حتی تفجر لنا پردی چروانی کی منتار من الارض دلن کی دمکین اندوان چنی اچھو مکوی کی چنی روانش او تکون لکا جنت یاشری تارتار باغ من نخیل مکجرنا وعنب او دانگرنا فتفجر الانہار نچروان کی تنہرن خلالها تمن داغی کی تفجیرا پروانو لسرا او تسقط السماء یا روغر گیت دا اسمان نکما زعمت لکسنگ چی تخیال او گمان کے علینا پمنگانی کسفن یو ٹکڑا چتے کنمانی ٹکڑا گٹھ گروری گی زپنگ گروری گی کنا او تاتی باللہ یاراول تعالی والملائکت و ملائکی قبیلا مخامخ اللہ مخامخ راولی نعوذ باللہ من ذالک ملائکی راولی او یکون لک بیتن یاشدی تاد پارو کور من زخرف دسرو زرنا چتوز پیغمبرم لات تجارتنو بیاولی کی خستالا کور دی دسرو زروشی او ترقا فی السماء یادا چوخی تتاسمان کی ولن من لرقیکا او چرم منگا یقین نکو پست خطوستاوانی حتی تنزل آلینا کتابا تردی چرا نازل کی تم منتیو کتاب نقرأوہو چی منگا اولو اغیلرا قل ورطویا سبحان ربی پاک در رب زمان شریکاننا حل کنت زمین اللہ بشر رسولا مگر بنی آدم پیغمبر ناتاو سوائی دا خو معجزات کی ادا زمان پلاس کی نہیں زخو بشرم رسول وما منع الناس ندے منع کڑے خلق لرائی یؤمنو دا چرے ایمان مراڑی اذ جاءهم الہدا کل چراغلو دیت ہدایت الا ان قالوا مگر دا چویلو دی اباس اللہ بشر الرسولا آیا را لیجی اللہ بشر لر پیغمبر دی داوی نبی بشر نشی کیرے بنی آدم سنگ رسول کیرے
قلوا لو كان في الارض کچره پزمکا کی ملائکتن ملائکی یمشون چدئی گردیرا گردیدے مطمئنین پارام دانی لنزلنا نخامخا من غبرا نازل کرے علیہم پدیبان من السماء دا اسمان طرفنا ملک الرسولا فرشتہ پیغمبر کپزمکا کی فرشتے نبی و مرتد ملائکو نراتلو قل ہوا کفا باللہ کافی اللہ شہیدن گوا بینی پمن زما کے و بینکم پمن ستاسو کی انہو یکنند اللہ کاننے بعبادی تخفل بندگانو خبیرم بصورا خبردار لدن کے ومن یهد اللہ ارسوک چلا ورطا ہدایتو کی فول محتدن دے اللہ مندن کے ومن یدلل واسوک چلے بلاری کی فلن تجد لهم اولیاء نچربم انممی دیر پارسوک دوستان من دونی پس گمراہ کول اللہنا ونحشرهم اور آجمعکم ودی یوم القیامت پرد قیامت پدا سے حال کی چدئی وروانی علا اجوہم تخفل مخنبانی خطیب برائی پا مخنب روانی صحابہ داد سنگی یا غزات چی تخفی روان کری قادر دے جر اخفی والا برکیو پا مخ روانی روان بیر یلا اجوہم تخفل مخنبانی عمین ڈاند و بکمن گنگیان و سمع کانو مأواہم جہنم زید دیوی جہنم کلما خبت ہر کلچ لمبو کی لکمیراشی کلما خبت ہر کلچ لمبو کی کمیراشی زدناہم سعیرا مزیاتی بکم دیلر سعیرا لمبی نور اللہ پناہی راکی ذالک جزاؤم دا سزا دیدا بینہم کفرو پدی سبب بانی چڑے انکار کرے بے آیاتنا زمند آیاتننا وقالوا ویل بدیے دا کننا عظامن آیا کلچی شمنگا دکی ورفاتن او زری زری اینا لمبوسونا آیا منگ بخامخا بیارا پور ککریشو خلقا جدیدا پپیدائش نوی سرا دا بید عقل نلری گنلا دا قیامت او دا دوبارہ جندن قائلنو اولم یرو اللہ ویدی گوننا ان اللہ اللوی یکنن اللہ غزات تے خلق السماوات والارض آچ پیدا کری دے اسمان نازمکی نکم ذات چی دمر لی اسمانون دزمکو پا پیدا کولو قادر رے دا انسان فنا کولو اشتکولو ارتاڑو سکار نوے قادر اندغا اللہ قدرت لرن کے علا ان یخلق مثلهم دا چی پیدا کی پا مثل لگی وجعل لهم مقرر کرد اللہ دی لپارا یعنی دی دا مرگ لپارا دی دوبارہ جندن لپارا اجلن یونیٹ لارے بفی چی شک نشتد پائے کی فابوا عالمون انکار کئی ظالمان الا کفورا مگر بکفر نے انکار نہ کئی قل ورتوا لو انتم کچر ویتاسو تملکون مالکان خزائن رحمت ربی دا خزانو دا مہربانی دا رب زمان اذا اللام سکتم تدع وقت تاسو دا خزانی ببند کرو خشیت الانفاق دیری دخلاس دونا وکان الانسان قطورا دا انسان قطورا بخیل دیر تنظرین اللہ ازما خزانے چا پلاس کی نہیں ورنکدا سی چا پلاس گرانول تردی چرس بے بن کرو کئیو دانت لکون زرگون شی فاللہ بیام وعدہ کرو وما من دابت فی الارض الا للہ رزقها وکان الانسان قطورا او دا انسان قطورا تنظرے دیر تنظرے زیر تنظرے تو گرنا پخوا مشران وی پر روپی با مانی پا منون غنم کی دل لیکن غنم چانے لیدل نن دارے 300 لور سیدل دجوار روپی سکنو مانی دار اللہ خزانے پلاس کی بھی اوخی وَلَقَدْ آتَيْنَا بِشَكْ وَرْكَلُمْ مُوسَى علیہ السلام تا 9 آیات بینات 9 معجزات سرگن فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ نتپوسو کد بنی اسرائیلنا اذ جاءهم کلچ راغلو دیتا موسیٰ علیہ السلام فقال له نویلو دی موسیٰ علیہ السلام تا فرعون انی یکنن رچیم لا ظنکا خامخا خیال و گمان کم پتابانی موسیٰ علیہ السلام مسحورا چی پتابانی جادو کرے شہر تابانی چا سحر کرے قال ویلو موسیٰ علیہ السلام لقد علمتا بیشک اپوہیت اے فرعونا ما انزل هؤلاء النبیرالی گلیدہ موجزی الا رب السماوات والارض مگر مالک دا اسمانون و دزمکی
بسوا ارادا دا قلب مندی موجزی و انی یقیناً وچن لا ظنکا خامخا خیال کن ستابارک فرعون مسبورا چت تبا کڑشو ز پتا یقین کن کچر اتبا دینون من مزبورا نت تبا کڑشو حلاک کڑشو فاراد اراد لری و فرعون یستفزهم من الارض دا چوشڑی موسیٰ علیہ السلام و دمرگری دزمک دمصرنا فاغرقناه مغرقلو منگوے ومن معه او حاسوک چود سرو جميعا طول میں پدریاب کی ارتاو کل وقلنا ویلی منگ من بعده پس دہلاکت دین لبنی اسرائیل تا اسکن الارض وسیگئی پدیزمکا کی فاذا جاء وعد الاخرت کل چراش وعد رستنی قیامت جئنا بکم رابول منگتاس لفیفا طول غند طول برا جمع میدان دا حشر تا وبالحق انزلناه او دا پارا دا وضاحت دا حق دا قرآن را لے گلے بنیا وبالحق نزل او دا پارا دا سرگندے دے دا حق دا قرآن نازل شوئے وما ارسلناک من نور علی گلے تعالی محبوب الا مبشرا مگر زیر ورکن کے ونذیر آویر ورکن کے وقرآنا او قرآن حکیم فرقناہو منگا تقسیم کرو دے پہیسو کی لگ لگ مرالے گلے تا فرقناہو در اشتکالو پمر کے اللہ وی لگ لگ مرالے گلے تا لتقرأہو دے تارچول دے قرآن لرعالم ناس تخلق دانے علا مقسم پدمی دمی سرا پارا مرام سرا ونزلناہو تنزیلا او لگ لگ را نازل کردے من دیلر تنزیلا پرا نازلو سرا قل ورتوا آمنوا به ایمان راڑی پدے قرآن اولاتون یا کی ایمان پن راڑی ستاسو پا ایمان روڑے مروڑے دے قرآن پا حقانیت کے فرق نرازی ان الذین بیشک آکسان اوتو العلم چورکڑشو دے علم من قبله مخی دنازلے دے قرآن یعنی غم منان دا اہل کتابو اذا یتلا علیہم کلچول استیشدا قرآن پاغیبانی یخرون ندی پروز للأذقان پزنبان سجدا سجد کون کی ویقولون وائدی سبحان ربنا تاکید رب زمین لرا زمین رب دواد خلافین پاک دے ان کان وعد ربنا یقیناً وعد رب زمین چلا ولی زب آخری کتاب را نازلون او زب آخری پیغمبر را علیہم لمفعولا خامخا کرشویا زمین رب وعد کرے سبحان ربنا زمون رب دوا دا خلافین پاک دین اگر دوا دی خلاف نکی ویخرون او دی پروزی للذقان پزنبان یبکون جریدن کی ویزیدهم زیاتوی دا قرآن دیگر خشوعان نور معجزی قلد اللہ ورطوئی روبلی اللہ ود الرحمن یا روبلی رحمان ایم ما تبو ہر یوچ بلی تاسو فلہو من دی اللہ لپارا الاسماء الحسنہ من دی خیستہ خیستہ کپیا اللہ ورطا آواز کے مدد کے او کپیا یا رحمان ورطا چگئے ولا تجہر بصلاتکا بصلات نمراز خدا دے تقرأتو ولا تجہر اللہ وی جہر منکا بصلاتکا تقرأت خپل سرا ولا تخافت بها امتک لا روالک و پدیبانی وابتغی بین ذالک سبیلا او لٹو پا منددی کی او لار درمیانا مد انتہا تیز وایا او میدا سے پا کلار وائی جل اخپل مرگرین ناوری ایاد صلاة نمراد علماء لکلی دیئے کی دعاوا ولا تجہر بصلاتکا جہر او تیز والے مکو پخپل دعا کی ولا تخافت بها مپٹوالے کو پدیگانی وابتغی اولٹو بین ذالک سبیلا پا منددی کی او لار درمیانا چه بس خپل اور خپل نفس دی اوری وقل الحمدللہ اللذی وکیو ظلو کی غفتن لی یو پتاو غفتن لی دا کی چی صرف خپل اور مراد تی دغلے وقل الحمدللہ اللذی قوایا حمدون دی خاص اللہ اغا یو پتاو تلیو داسی چی صرف پلے ہوئے مراد تے دغلے وقل الحمدللہ اللذی قوایا حمدون دی خاص اللہ اغا اللہ لرا لم يتخذ ولدن چی نید نیول اولاد
لکسنگ دا مشرکان وخیدوا ولم یکن له شریکن او نشتر دی اللہ لر شریکن برخیدار صدار فی الملک بادشاہی کی ولم یکن له نشتر دی اللہ لر ولی مددگار من الظل دا وجد کمزوریا وکبره لیوا دی اللہ تکبیرا لیویل دی اللہ لی بیان کا چی اللہ اکبر کبیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی صفتنا بخدایتو بخاص دا اللہ غفاربی الذی حقا اللہ انزل چرا لگلے علی عبده الكتاب تخفل بندبانی کتاب ولم یجل له عوجا او نیدے گرزول دی کتاب لرسکو بیالے کبھی کی قبلیج نشتا قیما درستو نیخ کتاب لے لینذر دیو پارچوی رئی خلق باسن شدیدن دا عذاب سخنا من لدن وچر طرف دا اللہ نبوی ویبشر المؤمنین الذین او زیر ورکی مومنانو حاکسانو تیعملون الصالحات چغی عملون کوینیک ان لهم داچی یقیناً دیو پار اجرا حسنا اجر بوی خیستا ما کسی نفیه دیر بوی دی فی پر اجر کی ابدا میشا یعنی سیری پدی کے میشا وینذر الذین اویرئیها کسان قالوا چوائی غی اتخذ اللہ ولدا نیولد اللہ اولاد اللہ نائبان نیولی اولاد نیولد ما لهم نشتر دی لربیہی پریبان من علم سپوہا ولا لآبائهم او ند دید مشران سر پریبان سیلم کبرت کلمتن دیر لیا خبریا تخرج من افوائم چروزی دخلود دینا پڑے غٹ خبر دی وری خلین روباسی چلال شریکان و اولاد ثابتی ان یقولون نوائدی اللہ کذبا مگر درو فلعلک باخع نفسکا اللہ و شاہد چتو وجنی ذان خپل علا آثارهم بدی پسی یا علا آثارهم ما نداو علا آثارهم پس داوری دود دینتانا بیتانا واری دلستا خبر نمانی نتوان وجنی ان لم یومنو کجر ایمان مراری بهذا الحدیث پدی قرآن وانی اسفا دوجی دغم دوجی نظام حلاکے دمر درد دا اللہ دا نبی پزوکے چا اللہ علیہ تسلی ورکی جی دمر ازام درد کی ماچو انا جعلنا یکنن گرزولی دنیا ما حق علی الارض چی پدیز مکبانی زینت اللہ زینت نمائش دیر پارا لنبلوهم دیر پارا چنگ امتحان واخلو دی ایہم چکمیو پدی کی احسن عملا دیر خیست عمل کون کریں وَإِنَّا يَكِنًا مُنْغَچُ لَجَائِلُونَ خامخا گرزون کیو ما وصلر علیہا چپدیز مکبانی سوعیدن دا گرزو میدان جرزا صفا بالکل صفا سترے گرزو طول بوٹی او کروندی او دا داغات بپی ختمش ام حسبت آیا گمان کے تو اما اصحاب الکحفی یقیناً اغخاندان مغار ورقی مود تحتی والا کانو دی من آیاتنا دلائل توحید زمون عجب عجبا کحف اغغار کی چی مومنان اولیاء وردن نشیو رقیم ویغا تحتی چی پاغیر دی نمون لکلشیو اصحاب کحف و اصحاب الرقیم دوار دیوی دل نمون لی اذ اول فتیتو کلچ پناہی اغسطوال فتیتو زوانانو للکحف غارتا اذ اول فتیتو کلچ پناہی واغست دی زوانانو للکحف غارتا لارن دا بادشانا پا غار کے پٹشل فقالو نویلی دی ربنا اے زمین رباتنا راک منت من لدن کا دخل طرفنا رحمت مہربانی وحیئ لنا اوسان کری منگ لرا من امرنا دکار ومن رشدا ہدایت فضربنا علی آذانهم اللہ ومنگا پردی روستی پغدنو دیوانی فل کحفی پری غار کی سنین عددا سوکلون دشمیر ثم باسناهم بیامرا پر تکریو دی لنعلم دید پارچ سرگن کو منگا ایو الحزبینی چکم یود دی دوارو دلنا احسوا شمیر کوی لما دہا سلبی سوچ دی وقت ارکڑو امداد مدینا
نحن نقص عليك اللہ ومنگ بیانو پتاوانی نبعهم حالت دی بالحق بطار دا حق سرگنی دو انہم فتیتن یکنن بازوانانو آمنوا بربهم ایمان روڑو پخل ربانی وزدناهم ہدا او زیاد کرو من نجیت ہدایت وربطنا علی قلوبهم مضبوط علی رسو من نجیت زمدانی اذ قامو کلچ دو دردلو دا بادشاہ عنی فقالوا نولو دی جوانان ربنا رب السماوات والارض پالن کے زمین پالن کے آسمانو میں دزم کے لن ندعوا شربا مرابلو من دونی سواد دی اللہ نا الہن بالمددگار لقد قلنا بیشک ابوائی موزن تدعوہ کی شتتوا لری خبر دا حقنا دا شتتوا اخپل مانا دادا لری خبر دا حقنا و دا اقلنا دا دا حق و دا اقل لری خبری کمونگا غیر اللہ را مدد کو هاولائی قومنا دا دا قوم زمونگا اتخذو دی نیولی دی من دونی سواد دی اللہ نا آلہا نور مددگاران لولا یاتون علیہم اولی نپیش کئی دی پہ عبادت دی اخفل خدایانو بسلطان بین دلیل سرگن بے دلیل عبادت کئی فمن اظلم نشتر لی ظالم ممن دا چانا افترا علاللہ کذبا چی جوڑائی پا اللہ بانے درو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ دا تخصل منس کی مشورہ کئی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کلچ جدا شئی تاثر بمشرکاننا وما یعبدون الا اللہ آواز ریورت عبادت کئی سوا دا اللہ نا فَعُولَ الْكَحْفِ زی پناہی حاصل کئی او غارتا ینشر لکم راکلاو بکتاسو تربکم رفستاسو من رحمته بخل مہربانینا ویحیئ لکم اوسان بکتاسو لر من امرکم ددیکار تاسو مرفقا غشید فعلی دفعلی غشید ورلاسان کی دی پا غار کی وردن نشل اللہ پا خوب راوستو اس اللہ دا غار غحال ذکر کئی وترشمس ونبتم ورعیدنا محبوب اذا طلعت کل چراخیجی تزاور ان کہفہم نمیلان کئی دانور دغار دین ذات الیمین خی طرفتا وَإِذَا غَرَبَتْ وَكَلَچِ دانور دبیگی تقربهم مدد کوي دین ذات الشمال گس طرفتا وهم داولیاء کرام فی فجوة فیوقلاو ذیکی دی منہو دغارنا ذالک ددی داود کول او ددی دنور دا گرمین دا ساتل من آیات اللہ داد دلیلون دا قدرت دا اللہ نوی دمر دریس و انہ کالو دکول ذالک ددی دا دمر اگدو دکول یا وذالک ددی دا دنور دا گرمین ساتل من آیات اللہ دا دلیلون دا قدرت دا اللہ نوی من یهد اللہ ارغ سوک چلا اور پیدایتو کی فول محتدن دے دلار مندن کے ومن یدل اللہ سوک چلے گمراہ کی فلن تجد لہو نرگز بأنمین دلتار ولیم سوک دوست مرشدہ لار خودن کے وتحسبهم گمان بکیت پدی اصحاب کہفانی ایقاظن چلیونی وخدی بیدار بھی وهم رقون حالان کی دیودو ونقلبهم اللہ وی اڑورالهم یدیل رجات الیمینی خی طرف توجات الشمال و گس طرفتا ایو پکی گڑی منی بسرون یولیاو کی سپور پس روان وی دیر وشڑلو خنطلو وقلبهم اسپیدنی باستن ورون کے دے ذرائے ہی دوال اللی چولرا بالوسیط تدرشل بہنی بغار تاغ درشل اختلی دوار اختی غرولی وقلبهم اسپیدنی باستن ذرائه بالوسیط غرون کے دیکھ پلی دوار اللہ سمر بالوسیط تاغ خلید غار کچھ درشل واللوی لو اطلعت علیہم کناسا پی ورخکارشت پدوی بانی لولیت منہم مخامخا واپس پشردین فرارم تطیختا دا سے رود اللہ پدغ مقام کے چولے ولملیت منہم رعبا او خامخا ڈک پشردین دروگنا ورسپید اصحاب کہف دا اولیاء مرگرتیا کرو نلے قرآن کی ذکرو ادھد سلیمان علیہ السلام خط اڑو اللہ لاغ ذکر قرآن کیو ترین ماتلو نا ٹیپ غگولا کلینڈر لگی میرا ٹیپ لگا چی بند کی ور غیر نو ہم تو لختل ہوا ہے
بیچانه پیسې غوښتي چاله ورکوي مولوی ګره دا خبرې کې پیسو دا چې دا راکا دل ته کوشا امه دا خبره نه کې نو ته د حق پیغام دی رسول الله موږ کو تل کې الله راولي و د خود پرنده لیکن خطر توحید ور الله قران کې ذکر کو داغه رسول الله ورته شلل علماء لیکلي وته واپس نشو اولیاء کرام سره ذکر کو وکذالک الله ادارن باسناهم را پور تکړو موږ دې خوبنا لیتساءلوا بینهم دې پارچ ایت پوښنو کې بینهم تخل منس کې قال قائل منهم ویلو یوون کی منهم دجینا کم لبستم سمر وخم تیر کو پدی غار کی قالو ویلو دی لبسنا یومن وخم تیر کو یورز او بعد یومن یا بعد برزنا اولیاء غیبدان والے ملغیب نی قالو ویلو دی ربکم رفتاسو اعلم خطوحوے بما لبستم تاسبانی جتاسو وقت تیر کرو فبعثو وحدکم مولی دیو پتاسو کی بیورقکم پدی پیسو چاندی اخپل سرحاوی چداوے الال مدینت دی خارتا فلینظر مدیجی اگوری ایوها وکا طعامن چکم یو دیر پاک طعام والوے ویچتا نظر دا غیر اللہ رانڑی چتا حرام رانڑی فلیاتکم برزق منہو مراد دی تاسو لرزق خوراک منہو ددنا ولیتلطف مرمیدی کوي ولا یشعرن ندی خبروی دے دکم پتاسو بان احدن یوتن چاروی بچرم گدغ غار کیو انہم یکنن دا خلق ان یظہرو علیکم تچر خبردار شستاسو پدی مکان بانے استاسو باندی یرجموکم نسنسار ومکی پدت ومولی آغشان بی سر فکر دے علام کی پک سور بادشاہی تیرشی او یعیدوکم یاب واپس کی تاسو فی ملتین پدین خپل کی شرک او کفر لگم مجبور کئی او کتاسو ردی پدین کی واپس شوئی ولن تفلحو اذن بدا او چربم کامیاب نشئی تاسو پدا وقت ہمیشہ وکذالک آثرنا علیہم اللہ ویدارنگ خبر کرو من خلق تدیبانی لیعلمو دید پارچ پوشی ان وعد اللہ حق چیکنن وعدد اللہ ورشتیا وان الساعه کی یقینا قیامت لا ریب فیها مشتر شکرات لے رہی کہ اذ يتنازعون بینهم کلچ جگر کو لئی تخل منس کی امرهم فدارد کارد دے صاحب کہف کی فقالوا ویلو دی پتدا ویلی ابنی علیہم بنیانا جوڑ کئی پدی صاحب کہف بانے بنیانا صحابہ ربهم اعلم بهم رب دی خطوها پدیب عنی قال الذين ولوا كسانوا غلبوا چغیور على امرهم تخلقار کول بانی حکومت دای تلاش کیو ایل نتخذن علیهم مسجدا خامخا جوړ کو من پدیبانی او جماعت سيقولون نظر چوای بدی ثلاثه دا اصحاب کهف درو رابعهم قلبهم سلورم ویس په ويقولون وائدي خمسة تنزو سادسهم قلبهم شپغمس په رجمن بالغیب دا پاتکل بیدلی خبری رجمن بالغیب دا پاتکل بانی بیدلی خبری ويقولون وائدي سبتن چداو وثامنهم قلبهم وتمس په قل يا ربي اعلم رب ما خطوها بعدتهم تشمير ددي ما يعلمهم الا قليل او نپوی پشمیر دو دیوان مگر لگو عبداللہ ابن عباس وی انا من القلیل قلیل نظمن یعنی داو کسانو وطن اسپر فلا تماری فیہم جگڑ مکود دی سرا بحثن مکود دی سرا فیہم تبارد دی کی اللہ مرام ظاہرم مگر بحث و جگڑ سرسری ولا تستفت تپوس مکوت فیہم دی بارک منہم دی یہودیاننا حدادی اوتنم ولا تقولن خام خاموایت لشین دیوشی بارکی انی فائلن چیکنن یکون کے مذالک دیل رغدن سبالا لیکن تعالی سبا سپت لگی ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافر لویلی ایولی صاحب کحف واقعا نزل قرنین و موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام یہ سباب ولوام پنزل لسروی جبریل رانگے الا ان یشاء اللہ مگردہ چی خوشید اللہ وذکر ربک را دا وقت الرب اذا نسیتا ہر کلچ تہیر کی اغلراب
وقل وعسى نزدیرا ان یهدینی ربی دا چه ابخی ما طرف زمان اقربا دیر نزدی من هذا دی واقع دا صاحب کهفنا رشدا پا ہدایت کی دا پارد خلقو ولبسو وقتر کلو دی صاحب کهفو فی کهفهم پغار خپل کی 300 سنینا 300 کلونا پا شمسی حساب سرا دنیر پا حساب وزدادو تسعا زیادتوی غی مہنور چکل رسپدن حساب کے قرآن دا دو خبروں لے ذکر کے بعض کافر شمسی حساب کولو نو کو قرآن ویلے چی 309 دنائی ویلا خود 309 کسی واو او که بعض حساب کولو دو یعنی شمس پہ اعتبار نو اعتراض لے چاپرے نخو ذکر علماء لکلی ہر قمر سرسپمی سرچ حساب کے نو ہر 100 کالو کی 3 کال سیوا کی بدا 300 کالو 3 سیوا شم نو نخشوی نو دوار خبر ذکر کی اعتراض والا ولی خلق انکا چبائی کسو تنوری صاحب کئی نو 200 جوڑائی کہ پسمگنی صاحب کئی 309 جوڑائی نو دوار خبر ذکر کی قل اللہ عالم واچ اللہ خپوہوے بما پاسدان لبسو چلی وقت ارکڑو لہو غیب السماوات والارضی دی اللہ لرعلم بپتو سیون الاسمانی ودن کے اب سربی خلدن کے دا اللہ و اسمع او خاوردن کے ما لهم مشتر دید پار من دونی سوار دی اللہ نا من ولی مسوق مددگار ولا یشرک فی حکمه احدا مشرک اللہ تخبل فی سلی کی اچا لرام او بعض علماء لکا تفسیر مظہری او جواہر داغین نقل کرو دا حکم مانا دے کسوا ولا یشرک فی حکمه مشرک اللہ فی حکمه تا علم دا غیب اختلو کی احدا یوتن لرا حکم نمراد دے کہ علم غیبو پا علم دا غیبو کی دا ذام ترسوک شریک کرنے نو نبی نو ولی نو مرے نجون دے وطل ماہی لوگ ہمیشہ لہا کتاب چو وحی کرشویتا تا من کتاب رب کتاب درفستانا لا مبدل لکلماتی نشتر سوک بدل ان کے فیصلو دا اللہ لرا ولن تجدا چربن انمت من دونی سوار دی اللہ نملتہدا بلزید پناہی واصبر نفسکا او صبرناک کزان خپل مال لذین دا کسان سرا یدعون ربهم چیرا بلخپل رب بالغدات سحر والعشی و مازگر یریدون وجو اراد لرید وجه دا اللہ دا مخد اللہ دا دیدار دا اللہ ولا تادعناک عنهم واو دی نوریستر بستاد دینا ولا تادعناک عنهم واو دی نوریستر بستاد دینا بل پر چونو گوری ترید زینت الحیات الدنیا پدا سے حال کی چتے رادلری دنمائش او دول دجن دنیا مالدار اغا صاحب اقتدار والے لمگورا ولا تطیع تابدار مکومن دعوچا اغفلنا قلبه چمن غافل کرے دے زلدا غم ذکرنا وقتل یاداشنا او دنیا پا دول زینت پسلار دے واتبا ہواہو روان شید وقت الخواہش پسی وکان امره فرطا او دکار دا غزیات پدن کی دکار دا فرطا غزیات پدن کی یا فرطا مانا کئی دکار دا فرطا مخالف دا حق دا کار نطول لطاوان و لطباہی وقل الحق من ربکم او آیا حق ثابت تستاسو دا رب طرفنا فمن شاء دا چاچ خوش فلیومن ایمان مرالی ومن شاء دا چاچ خوش فلیکفر مکفر کی یقیناً آتدنا تیار کرده منگا انا آتدنا یقیناً تیار کرده منگا للظالمین وطارد ظالمان نارن اور احاط بهم راگیر دکی دیل رسراج قها دیوالون داغی دا جہنم اغا دیوالون دا راگیر کی وَإِن يَسْتَغِيثُوا او کدی دوبو فریاد کوي وَإِن يَسْتَغِيثُوا کدی دوبو فریاد کوي یغاسون فریاد دے قبول کړي دمائن پوبو باندې کل مهلی چې پشان د تانبو ولي کړي شوی وي یا کل مهلی پشان دا اخیری د تیل وي مهل زمانه کوي یا ولي کړي شوی تانبا یا مهل وي هغه د تیل خیرتا یشو الوجوه رتوی بمخنا بیس الشراب دیر بدسکلی وساعت مرتفقا او دیر بدزیرا جہنم مرتفقا دفوجی اغسطو
الله مونږ ته ایمان راکړي الذين بشکا کسانا منو چمنان دی ایمان وروړي وعمل الصالحات عملونه کوي ان یقینا موږ لا نضيع بربادو اجر من بدل دا غچا احسن عملا چې غډر خیست عمل کوونکی اولئک دا کسان لهم دیر پار جنات عدن جنتنا بیدامش گیرئی تجری چروان وی من تحتهم الانهار لاندد باغات و محلات دین نهرنا یحلون فیها اچولے کی گی دیلر پدی جنتنو کی من اساور دا بنگلونا من ذهبن چراغ و سرو ضروری التبا نارینو لم بنگلی اچھئی اور آدھی چی ترکمی پوری دا دس کے لاس ہوئی دمر بولا بنگلی اچھئی وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَغُنْدِ بَدَيْ جَامِعِ خُضْرًا شْنِي مِنْ سُنْدُسٍ بَدَارِكُ رِخْمُنَا وَإِسْتَبْرَقٍ وَدَغَتُ رِخْمُنَا مُتَّكِينَ فِيهَا تَكِيَا وَهُمْ كِبَيْ فِيهَا پَدِجَنَتُنُ كِ عَلَى الْأَرَائِكِ پَتَعْلَنْگُنُ پَتَخْتُنُ بَعَمْنِ نِعْمَ الثَّوَابُ دا جنت دیر خبر لگا وحسنت مرتفقا او خیستد فیدی زیوے وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم لهم اللہ بیان کدوین پارا مثلا مثال رجلین داغد وصلو جعلنا لأحدهما چی گرزولی منگد پارد یود دی دوارو جنتینی دو باغنا من اعناب دا انگرنا وحففناهما بنخل او چاپی رکڑو مند دی دوارو باغنا بنخل کجوری یعنی حفاظت مند دی دوارو باغنا پا کجورو کڑو وجعلنا برزولی منگ بینہما پمند دی دوارو کی زرعا فصل کلتا الجنتین دا دوار باغنو آتت اکلها ورکول بومی وخپلا ولم تظلم او نبو کمول منو باغین شیئن سشے وفجرنا روان کریم خلالهما پمند دی دوارو کی نهرن نهرنا وکان له ثمر او وید دی باغ د مالک د پار ثمر نور میوه فقال لصاحبین ولی دا مرګ خپلتا وهو يحاوره او حال دا دی چې يحاوره خبر کول دا سلام خبر کول او دا سي یعنی قسم تدا سره جګړه مطالبه ویته ولولی وانا اکثر من کا زدورم بتان مالن تمال کی وعز نفر عزور ورزم تدلکی ودخل جنته اوردن نشو بحث الباغت وهو ظالم لنفسه او دے ظلم کون کے تخفل زان بانے قال ویلی بما ظنو زما پخیال کی مرادی وخیال نکو من تبید هذه ابدا دا چې تبا وشدا دا همیشا دا کلم تبا کیږي وما ظن الساعه ذخيال لكم قیامت بارک قائمتا بقائم دو ولا اردت الى ربي او کچره واپس کړو شم خپل رب ته بالفرض تقدیر قیامت رام غه لا جبن خام خوبا من ذخيرا منها غرد دی باغنا منقلبا زید ورتلو زماو گرویدے غزوب دی باغ نم بہتر وی قال له صاحبه ولید تمرگری دے وهو يحاوره وخبری کولی دے سلام اکثرت بالذی آیاتا انکار کردے دہا ذاتنا خلقک من ترابن چی پیدا کردے دخارنا ثم من نطفتنا بیاد ساس کی بون ثم سواک رجلا بیا برابر کردے تسڑے لیکن هو اللہ ربی اصل کی دا لیکن اصل کی لیکن انا لیکن هو اللہ لیکن وچیم دغ اللہ رب زماوے ولا اشرک بربی احدا او نشرکم برب بالسرا احدا ہچالرا ولولا اذ دخلت جنتك اولنا چکلا وردن نشوت دی باغ پل تقل تتابولی ما شاء الله
هر شی چې حاصل له په دې باغ کې شاء الله كنت ما شاء الله ویلتا ما شاء الله هر هغه حاصلېږي چې خوښ شي د الله یا معنی علماء کړه ما شاء الله دې کې ما شاء الله معنی خدایا هغه چې خوښ شي د الله نو حاصلېږي تنه قل تتاب ویلو كل ما فيها انما حصل بمشيئة الله طول هغه چې په دې باغ کې دا حاصل لی په خوخه د الله باندې په مشیت د الله باندې لا قوت الا بالله نشته قوت مگر په امداد د الله سره ان ترانی کې چریوی نتما انا قل منکا چې کم متان مالن په مال کې ولدا او په اولاد کې فاسا ربي نو ډېر زرد چې رب ما یوتینی راغ کی ما ته خیرم من جنتک بہتر دې باستانا ويرسل رجلي عليها بدبابان حسبان عذاب من السماء دبر طرفنا فتصبح مبغردا سعيدا میدان زلقا صاف و سترا اس قسم بوټه وپکینی او يصبح ماءها غورا یا بشوب داغي غورا اوچی او يصبح ياشب ماءها بدوي غورا اوچی فلن تستطيع له طلبا متب هرگز وس انشل رلو داغي وطار طلبا طلبون دوبو وحيط بثمره گیرک رشو وطمیود دغبار فأصبحن دگر زیدلو يقلب كفيه مرورل اخفالله سنام اخفالله سنام مرورل علاما پاغ مال بان انفق فیها چلگولو پدی باغ کی وحیا دادا خاویت را غرزیدلو علا عروشها پچتن اخفلو بانی ویقولو دویا لیتنی ہے افسوس لم اشرک بربی احدا چننگی شرکلو دخل رب سر حسوک ولم تکن له فیتن نواد دغتار سڈلا ینفرونہو چنداد کړه د من دون الله سوا د الله نا وما كان منتصرا نو د بدلا واستن کې هنالک الولایت لله هنالک قضا وحکی الولایت ملک او اختیار لله الحق خاص الله رشتنی لرو هو خیر ثوابا دغه الله ورده په ثواب ورکولو کې وخير عقبا او دغه الله ورده په نتیجه او انجام ورکولو کې وضرب لهم بیان کبیر کار محبوب مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند دنیا کما ان پشان دوبو انزلنا چرالی دلی من یدا من السماء دبر طرفنا فاختلط بیهی پس گن روخی جی پنیبانی نبات الارض یغبوٹی دزمکی فاصبح شیما نگرزی زری زری تزروح الریاح علو زوی دیلرا حوادانی وکان اللہ دو اللہ علا کل شیم مقتدر پاریوشیوان قدرت و طاقت والا ندارنگی انسان جوندی سورج تس پا قبر کی خاوری او بیا د بدن غازا هغه هواګان اوچتای روچتای المال والبنون الله المال و من زینت الحیات الدنیا دا نمائش د ژوند دنیا ده دول او زینت د ژوند دنیا ده والباقیات باقی پاتی کی دن کی الصالحات نیک عملنا خیر غرد عند ربک استاد ربنی ثوابا تبدلی کی وخیر عملا غردی پرمیت کی ویوم تک مرزبانین ویوم تک مرزبانین سیر الجبالا چروان بکو من غرنا وتر الارض وذبنك بارزة ظاهرة سرغندا
وحشرناهم راجمدكم ودي فلم نغادر نفريبنه منهم بدين أحد آيتنا وعرضوا على ربك صفا او پیش پکڑیشی دی پخپل ربانی صفنا صفنا رب العالمین بورتوئی لقد جیتمونا بے شکرات للکل تاسو منگتا کما خلقناکم لکا سنگمی چی پیدا کروئی تاسو اول مرتن پاول ذلکی بل زعمتم بلکستاسو خیال و گمانو اللہ نجعل لکم موعدا دا چی ہرگز مقرر بنکم تاسو پار موعدا سمیٹا ہوا دا ووضع الكتابو کی بخودشی عمل نامی فتر المجرمین نوجبت مجرمان مشفقین چی دی بیریگی مما راسن فیه چی پد عمل نامو کی ویقولون وائبدو یا ویلتنا ہے افسوس ما لهذا الكتاب سدید عمل نامی لر لا یغادر صغیرتا چنین پریخ ووکش ولا کبیرتا ملیش الا احصاها مگر طول راگیر کری ووجدوا ما ملو حاضرات وبمنی دی حاغت آمالی کری حاضر ولا یظلم ربک احدا او ظلم نونکی ستار بہدا دہچا سرا دیو تن سربم ظلم نکی سی چکری آورت ملاوش وَإِذْ قُلْنَا یاد کا وحشویلی منگا للملائکتی ملائکوتا اسجدوا لآدم سجدو کئی تاسو حضرت آدم علیہ السلام تفسجدون سجدکر ودی اللہ ابلیس مگر شیطان سجدن وکڑے کانا من الجن یهود پیرانونا ففسقان امر ربه ندنا فرمانی کرو د حکم مخبل ربنا باقی خلق چوئی آبازی کتابون لکلی چی دے دب ملائکو نا قول ضعیف دے اللہ وی کانا من الجن دیود پیریانونا ففسقان امر ربی نما فرمانی کرو د حکم مخبل ربنا فتتخذونه آیاتا سنی سید و ذریته اولاد دد اولیاء دوستان من دونی لا زمان وهم لکم عدو او دا شیطانو دد دا ڈلاو مرگری اولاد تاثر پار دشمنان نی بیس للظالمین دیر بد دا شیطان پار دا ظالمانو بدلا پا بدل کے دا اللہ نا اللہ دوستی پروخا او دا شیطان دوستی واغستا دا دیر ناکار دوستی واغستا ما شدتهم اللہ ایمانو حاضر کری خلق السماواتی پیدا کولو دا اسمانون تولر دے رزم کی تعاولا خلق انفسهم او نپیدا کولو دا نفسنو دجویتا وما کنتو نمز متخذ المدلینانی ان کے گمراہان لرعزدا امدادیان زو گمراہان امدادیان منیسم ویوم یقول فکمرز شوبوائی اللہ نادو زی اوازنو کل مشرکانو شرکائی اللذین ایسدارانو زما حقا کسانتا زعمتم چتاسو پخیالو گمان کولو چدا اللہ برخیدار ایسدار دی فدعوهم دا مشرکان ورطا اوازنو کی مدد او دا نصرت پارا فلم یستجیبو لهم جواب بورن کی دویتا وجعلنا وبدروا من بينهم تمند مشرکان و دغید خدایانو کی موبقا زید حلاکت زید تباہی د موبقا و مانداو وجعلنا وبدروا من بينهم موبقا تمند جیت موبقا زید حلاکت یا دامانے وجعلنا بينهم موبقا وبدروا تمند مشرکان و دغید خدایانو و مددگاران و معبودانو کی موبقا دشمنی ویبل دشمنان بش ورال مجرمون النار ابغور مجرمان اور لرا فظنوا ندیب پوہشی انہم یکننوی مواقعوها دیور پریوتن کی دی پریور کی واقع کی دن کی دی پریور کی ولم یجدو دیبون منی انہا دیورن مصرفا بلوید اوریدون ولقد صرفنا بشک بار بار بیان کریم فی هذا القرآن پدی قرآن کی
للناس دپار خلق من كل مثل بهر قسم مثالنا وكان الانسان بانسان اکثر شین اکثر پمانا د کلو اکثر شین جدلا د ټولو سيزونو نزياد جګړالو پاره یو شي کې سخت جګړالو دي د هر یو شي نزياد جګړمان وي وما من عنا ساولي من کړي خلق یومنو دا چې ایمان راړي اذ جاءهم الهدى کله چراغلو دي ته هدایت واستغفروا ربهم او دای بخنو غاړي وخل ربنا الا ان تاتيهم مگر دا چراشی دیتا سنت الاولین طریقه دلندنو آیاتیهم العذاب قبول آیا راشی دیتا عذاب قبول مخامخ وما نرسل المرسلین اللہ امرالی من پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی ومنورین ور ورکون کی ویجادل الذین کفروا او جگلی کئی ها کسان چی کافر دی بالباطل تباطل طریقے او سب پاروا جگڑی کئی لیدحجو به الحق دید پارا چی دی زائل کی او لڑئی پدیبان حق لرا کمزوری کی پدیبان حق لیدحجو به الحق دید پارا چی کمزوری کی دی پدیبان حق واتخذو آیاتی او نیولی دی دی دمایاتنا وما سو انجرو چی دیلا یرور کولشی حضوا پتو کو سرام ومن ازلم والله ويسوق دل ظالم ممن باغ چانا ذکر بآیات ربه چی نصیحت ورکڑے شوئی غطت آیاتنو درفقل فاعرض عنها ندمخر لیداغینا ونسیاو دهیر کری ماها مال قدمت یداهو چوان دلی گلی دلا سندگی انا جعلنا یکنن برزولی دلنگ علا قلوبهم تزمید جیبان یکنتن پردے چو آغا پردے دی لرمنی کئی این یفقهوه دا چی دی پوشی پا دی قرآن منع دی دی پارا دا پویدو دا قرآن نا این یفقهوه دا چی پا دی قرآن معنی پوہنشی وفی آذانهم وقرآن دی پغدنو کی درنوالے من الہدعا کپدا سے حال کی کدی ہدایت کرو بلے چ اللہ والا غدن دران کری اللہ دی استا پمن کی پردا چھوڑے وان تدعو من الهدى کچر رو بل دی ہدایت تا ملن یهتدو نچرند لا اللہ ابننی اذا من پدا واقع بدن ہمیشہ وربک الغفور رستا بخن کے ذو الرحمہ خاون مہربانی دے پخل بندگانو لو یعاخذهم کچرانی اللہ دی بما پسبب داما مالے کسبو چلے کما مال کری لعجل لهم العذاب نخامخا پتلوار دے ورکڑو دیتا عذاب پتلوار دے دیل عذاب ورکڑو بل لهم موعد بلکہ دید پار یو وعدشتا بل لهم موعد بلکہ دید پار یو وعدشتا چغد بدر رضوا یا رضد قیامت تا بل لهم موعد بلکہ اشتری پار زید وعدی یا وعدا لیلدو چی چربن بیرون من دونی علاوہ آغین موعلا بلوید بنائی یا موعلا من جان بلوید نجات وتلک القرآن او داو کلی احلقناهم اللہ والحلاکری منجی لما ظلمو کلچو دی ظالمان وجعلنا لمحلکهم موعدا مقرر کرے من پار دالا تدنی موعدا یواد معینا یواد معلومہ یوقت معین وقال موسیٰ یادتا وحشویل موسیٰ علیہ السلام لفتاہو خپل مربوطا خپل خادم تھا لا ابرہو ہمیشہ بروانم جو حتی ابلغا تردی چورسیدم مجمع البحرینی زید جمع کی دید دو دریابنتا او انبیہ قبا یا بزمر دیر زمانہ میرا سفر کو ترسوچ دے علم دا حاصل دے مدرسن من دنی فلما بلغا کلچ رسول اللہ دوارا مجمع بینہما زید جمع کی دود دغدو دریابنتا نسیان ہرکڑے ارشد دی دوارو محوتہما مید دی دوارو نسیان ہرکڑے دی دوارو حوتہما غمی اخبل
فاتخذ سبيله من ولودی نئی لار اختلاف البحر تدریاب کی سربعاد سرنگ په شکل کی دریاب کتلو اور پسی سرنگ پوگو کی جوڑی دو رانی دنا فلما جاوزار کلچ پوروت اللہ بیارا قال ویلی موسیٰ علیہ السلام لفتاہو خادم خفلتا آتنا غداءنا رولا منتا سبانا ریزمگا غدا وی تسار نوال غرمی پوری غٹی کالتا آتنا غداءنا رولا منتا سبانا ریزمگا لقد لقینا بیشک ورسید منتا من سفرنا بسفر زمینها واسداو نصباس تلوالو قال ویلی خادم ارئیتا خبر راکت ماتا از اوینا الى السخرتی کلچ من یزین ویلو داغکانی سرا فإنی نسیت الحوت نیکینن زمان ہرشو مئے وما انسانیه الا الشیطانو او نیهر کڑے زمان دلر مگر شیطان نذکرہی داچر آیادکم تاتا واتخذ میلی وغمی سبیلہی لارخ فلف البحر تبریاب کی عجب عجیبا قال ویلی موسیٰ علیہ السلام ذالکا دغا ما هغ مقام دے کننا نبغی چومنچ منلتونو فرتدہ مروگر غیدل علا آثارهما تاغن خود اختلو قدم دعنی قصصا واپسرات منکی فرتدہ روگر غیدل على آثارهما تاغن خود قدمون اختلو قصصا واپس رات منکی فوجدا من دلو دی دوارو عبدا من عبادنا بندگ من بندگاننا آتیناہو ورکڑو من رحمتا من عندنا مہربانی دخل طرفنا پیغمبری ورکڑیا وعلمناہ من لدنا علما علم ورکڑو من واغتا دخل طرفنا علم بعد خضر علیہ السلام قال له ولید خضر علیہ السلام تموسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام هل اتبعکا آیا تابداری بکم استعلام تعلمنی پدی شرط بانی چی تبنال تعلیم راکے من ناداسن علم ترشدہ چی تعلیم درکڑ شیغتا ترشدہ دہدایتنا قال ویلی حضرت خضر علیہ السلام انکا یقیننت لن تستطیعا چرم وسن شلر لنعی صبر آزما سرد صبر وکیف تصمر او سرنگ بصبر کی تعالانا پاسبانی وکیف تصبر سرنگ بصبر کی تعالانا پاسبانی لن تحط به خضرا چی حاتان نوی کری پاغبان خضرا علمستا تبلائی پا حقیقت پوئنے ظاہری بتاتا ناجائز و نارواح کاری خامخواب طرف کے قال ویلی موسیٰ علیہ السلام ستجدنی زرد چوب من مانا انشاءاللہ کچر خوخشد اللہ صابرا صبرناک ولا آسولک امرانا فرمانی ولکم تعالی رجوع کارستا قال ویلی خضر علیہ السلام فین اتباعتنی کچرت تعبیداری کے امنا فلا تسألنی عن شیئن نتپوز بنکے مانبی شدارک حتی احدث لکا تردیچ بیانو کن زتات منہ لدینا ذکرن بیان کول چما غلط اخپل بیان نی شروع کرو نتو تپوز نکے فانطلقان اللہ دوارا روان فی اللہ دوارا حتی تردی اذا رکبا فی السفینتی چارشو دوارا پکشتی کی خرقها نو حضرت خضر علیہ السلام دا کشتی سورائی کڑوا تختے تلرے کا سورائی کماتے کا قال ویلی حضرت موسیٰ علیہ السلام خرقتها آیاتا سورائی کدا کشتی لتغرق اہلها دی پارچ غرق کی اہل لگی لقد جیت شیئا امرا بیشک تاراتن کل یوشیز ناشناتا قال ویلی حضرت خضر علیہ السلام علم اقل آیا ما ویلن انکا یکننت لن تستطیع چرن وسن شلر لمعی صبر آزما فرد صبر قال ویلی حضرت موسیٰ علیہ السلام لا تؤاخذنی
منی سمال رب ما پاسوانی نسیتو چما نهیرشی ولا ترهقنی ما چوا پمادانی من امرید دیکار ومانا عسرا تنگسیا ما پا تکلیف و تنگسیا کی مال چھو فانطلقن روانشی دا دوارا حتی تردی اذا لقی غلامن دی مخامخشی ملاوشی غلامن دی ولد سرا ادی بارک د علماء خلاف چې دا غلام معصوم نابالغ او کزوان بالغ حتا تر دې ذالقی غلامن چې دای ملاوشو غلامن ولد سرا فقتله خضر علیہ السلام غلر قتل کړو قال ویلی مثال قتل کرو قال ویلی موسیٰ علیہ السلام قتلت نفسا تا قتل پی نفس زکیتا ساک بغیر نفس بغیر بدلی دس نفسنا لقد جیت شیئا نکرا بیشک تارا تل کریشی نکرا دیر بدکارو کو